Alright guys, kita udah nyampe di exercise 12, right? Exercise 12 di TOEFL-nya Baron TOEFL yang bagian listening, guys. Alright, sekarang ada conversation ya, percakapan. Berarti ini percakapan panjang ya. Percakapan panjang nanti ada dua, guys. Ada dua. Soal nomor 1 sampai 5 itu mewakili conversation 1 ya. Kalau yang conversation 2 1 sampai 5 juga dia nanti. Nomornya 1 sampai 5 juga ya. Oh iya, ini saya kasih penjelasannya dulu. Ini ada in some conversation in the listening section on the paper based TOEFL. Di beberapa percakapan di seksi listeningnya PBT ya, paper based TOEFL berbasis kertas. You'll be asked, kamu akan diminta to recall information exchange in conversation among friends in variety of settings on campus. Kamu akan diminta mengingat informasi yang dipertukarkan dalam percakapan antar teman di berbagai lingkungan kampus ya. Intinya percakapan di kampus lah intinya gitulah ini ya. Then choose the best answer. Pilih jawaban yang terbaik ya guys ya. Alright, okay. Jadi ini dengerin aja nanti ada percakapan panjang, dia ngobrol panjang lebar, langsung nanti pertanyaannya ya. Jadi dia ngomong dulu selama 1 atau 2 menit, 3 menit gitu, baru nanti ditebak 1 sampai 5 gitu ya. Jadi satu audio itu mewakili 5 soal langsung gitu. Oke, sebelum kita bahas bareng-bareng silakan teman-teman kerjain duluan ya. Kerjain dulu, siapin buku sama pulpen. Tulis angka 1 sampai 5. 1 sampai 5 conversation 1 sampai 5 sama conversation 2 1 sampai 5 juga. Nah, terus ditebak dulu. Baru setelahnya nanti kita bahas di belakangnya. Oke. Ready? 3, 2, 1 and go. Exercise 12, Conversation 1. Listen to part of a conversation between two students on campus. We seem to be having this conversation over and over again. You're right. Look, I know how you feel about my smoking. You don't have to tell me every day. I'm sorry. I worry about you. I know, but work and school have me so stressed out. Maybe I'll be able to quit after I graduate. Let's be honest. There's always going to be a reason not to. After you graduate, it's going to be hard to find a job. Then there will be the stress from just starting a job. Then there will be... Okay, I get your point. It's just so hard. You don't really understand because you never smoked. You need some help. Why don't you go to a doctor? You mean a psychiatrist? No, I don't. I mean a general practitioner. Maybe you can get a patch or some pills. Well, I don't know, something to help you with the withdrawal, because that's what it is. Really, I believe I can quit on my own, just not right now. But I'll think about what you said. I will. All right. I won't mention it for a week. Then I want to know your decision, because if you don't get some help, I need to rethink our plans. You mean you'd break our engagement over this? I can't believe it. I don't know. I love you, but I'm not sure I could accept everything that goes along with the smoking. Number 1. What is the main topic of this conversation? Two, what does the woman suggest? Three, what does the man promise to do? Four, how does the man feel about the woman's decision? Five, what can we infer about the woman? Conversation 2. Listen to part of a conversation between two students in a college dormitory. Want to go down to dinner, John?
The line is going to close in about half an hour, and I'm hungry. What time is it? 6 o'clock. You had better go now if you want to eat. They're serving fish cakes and baked potatoes. I don't think I'll go. Oh, come on. Get yourself a big salad if you don't want fish. The dessert will probably be good. No thanks, Bill. I think that I'll keep studying for a while and then maybe I'll order a pizza later. Suit yourself. Do you have a test or something? Yeah, it's not until Monday, but I want to go home this weekend. Lucky you. 2 days of home cooking. It sure beats the cafeteria at this place. True. Well, knock on my door if you decide to get that pizza later. Why? Aren't you going to eat either? Sure, but I'll be hungry again by 10. Number 1. What prompted this conversation? Two. Why is John studying? Three. When will the cafeteria close? Four. What does Bill want John to do? Five. What will Bill most probably do now? Oke, langsung aja ya guys ya. Kita bahas bareng-bareng. Langsung dua conversation ya. Yang conversation 1 atau conversation 1 tadi gini. Naratornya bilang gini, listen to parts of a conversation between two students on campus. Dengarkan bagian dari percakapan antara dua murid di kampus ya. Si cowoknya bilang gini, we seem to be having this conversation over and over again. Kayaknya kita udah sering ngobrolin ini deh. Si ceweknya jawab, you're right, kamu benar. Si cowoknya ngomong lagi, look, I know how you feel about my smoking. Aku tuh tahu gimana perasaanmu tentang masalah merokokku itu. You don't have to tell me every day. Kamu tuh nggak usah ngasih tahu setiap hari gitu loh. Si ceweknya jawab, I'm sorry, I worry about you. Maaf, tapi saya tuh khawatir sama kamu. Si cowoknya ngomong lagi, I know, saya tahu, but work and school have me so stressed out. Pekerjaan dan sekolah itu membuat saya stres. Maybe I'll be able to quit after I graduate. Mungkin aku bisa quit, maksudnya berhenti ngerokok kalau udah lulus nanti gitu ya. Si ceweknya jawab lagi, let's be honest, jujur aja, there's always going to be a reason not to. Maksudnya selalu ada alasan untuk tidak jadi berhenti merokok maksudnya ya. After you graduate, setelah kamu lulus, it's going to be hard to find a job. Akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Then there will be stress from just starting a job. Nanti juga stres pas mulai kerja juga stres lagi. Then there will be blah blah. Then there will be, dan akan lagi, maksudnya setiap fase kehidupan itu pasti ada stresnya gitu maksudnya ya. Dipotong sama si cowok gini, okay, I get your point. Oke, saya ngerti maksudmu. It's just so hard. Ini cuman sulit aja gitu maksudnya. Berhenti ngerokok itu sulit. You don't really understand because you never smoked. Kamu tuh nggak ngerti karena kamu tuh nggak pernah ngerokok gitu. Si ceweknya jawab, you need some help. Kamu tuh butuh bantuan. Why don't you go to a doctor? Kenapa kamu nggak ke dokter aja? Si cowoknya jawab, you mean a psychiatrist? You mean a psychiatrist? Kamu maksudmu adalah psikiater ya? Si ceweknya jawab, no I don't. Bukan, I mean a general practitioner. Jadi praktisi umum ya. Maksudnya dokter gitulah, dokter beneran ya. Maybe you can get a patch, bisa dapat patch. Patch itu ini ya kayak Hansaplast tambalan tapi fungsinya ya ada obatnya di situ ya buat biar nggak pengen ngerokok gitu ya. Or some pills, mungkin pil ya. Well, I don't know, nggak tahu lah. Something to help you with the withdrawal.
Pokoknya sesuatu yang membantumu lah ya, because that's what it is. Ya itu, pokoknya yang bisa ngebantu kamu lah intinya. Si cowoknya jawab lagi, really, really, I believe I can quit on my own. Sungguh, beneran kok saya tuh bisa berhenti sendiri, just not right now, cuman nggak sekarang aja. But I'll think about what you said, I will. Saya akan memikirkan apa yang kamu katakan. Maksudnya akan berhenti gitu ya, atau kalau nggak bisa ya akan ke dokter lah ya gitu maksudnya. Kalau nggak bisa berhenti sendiri. Si ceweknya jawab, alright, baiklah, I won't mention it for a week. Aku tidak akan menyebutkannya lagi, maksudnya nggak akan ngebahas ini lagi selama seminggu ya. Then I want to know your decision. Lalu saya ingin tahu keputusanmu. Because if you don't get some help, I need to rethink our plans. Karena kalau kamu nggak cari bantuan, saya akan berpikir ulang tentang rencana kita. Si cowoknya jawab, you mean you'd break our engagement over this? Jadi maksudmu kamu mau mutusin pertunangan kita? I can't believe it. Saya nggak bisa percaya itu. Berarti mereka bertunangan ya guys ya. Si ceweknya jawab lagi, I don't know, nggak tahu lah. I love you, saya cinta kamu, but I'm not sure I could accept everything that goes along with the smoking. Aku cinta kamu, tapi aku nggak yakin aku bisa menerima segala sesuatu yang terjadi seiring dengan kebiasaan merokok itu. Maksudnya si ceweknya nyuruh si cowoknya untuk berhenti ngerokok gitu ya intinya ya. Oke, pertanyaannya nomor 1, what is the main topic of the conversation? Topik utama di percakapannya adalah apakah yang A, the man's graduation, kelulusan si cowok? Apakah yang B, the couple's engagement, pertunangan pasangan? Bukan. Kalau yang C, the man's smoking, merokoknya si cowok, topik utamanya, iya ya. Berarti yang C ya guys. Ini ngomongin rokok kan, ngomongin tentang rokoknya si cowok kan. Ini C. Kalau yang D, the man's stress, stresnya si cowok. Enggak, lebih ke merokoknya yang dibahas ya. Oke, yang C berarti guys. Kalau yang nomor 2, what does the woman suggest? Apa yang disarankan si cewek? Apakah yang A, that the man rethink their plans? Jadi si cewek menyarankan si cowok berpikir ulang tentang rencana dia. Bukan, yang mikir ulang tentang rencana pertunangan kan si cewek, bukan si cowoknya ya. Jadi ini pertanyaannya apa yang disarankan sama si cewek ini. Kalau yang B, that the man see a family doctor. Dia menyarankan si cowok menemui family doctor atau dokter keluarga gitu, atau dokter lah intinya, dokter ya. Kalau yang C, that the man see a psychiatrist, bahwa si cowok bertemu psikiater. Enggak ya, bukan psikiater yang dimaksud tadi ya, tapi dokter ya. Kalau yang D, that the man concentrate on his studies, bahwa si cowok konsentrasi aja di pendidikannya dia. Enggak ya, berarti yang B guys, disuruh nemuin dokter ya. Kalau yang nomor 3-nya, what does the man promise to do? Apa yang si cowoknya janji untuk dilakukan? Ngejanjiin apa si cowoknya ini? Nomor 3-nya apakah yang A guys, get a patch to help him stop smoking? Cari tembelan, patch itu ya, koyo lah, kalau kayak koyo gitu ya, koyo untuk membantu dia berhenti merokok. Bukan, itu janjinya dia bukan itu. Kalau yang B, stop smoking immediately on his own, berhenti merokok segera sendiri, maksudnya berhenti ngerokok sendiri segera. Enggak ya, belum ya, dia belum mau berhenti ngerokok. Kalau yang C, smoke less than usual for the next week, merokok lebih sedikit minggu depan. Enggak. Kalau yang D, think about the woman's suggestion, berpikir tentang sarannya si cewek ya, yang D berarti ya. Dia akan berpikir, dia janji akan mikirin sarannya si cewek ya gitu ya. Kalau yang D berarti ya. Kalau yang nomor 4, how does the man feel about the woman's decision? Apa yang dirasakan si cowok tentang keputusannya si cewek? Ya kaget ya tadi ya. Ya kamu mau mutusin ini kita, pertunangan kita, berarti kaget. Kaget berarti yang mana? Apakah A, patient itu sabar, bukan ya. B, surprise, nah itu kaget ya. Kalau C, worried, khawatir, enggak, lebih ke kaget dulu ya. I can't believe it, dia kan bilang I can't believe it, saya nggak bisa percaya gitu, berarti lebih ke kaget. Kalau yang D, irritated itu ini kesal, belum tentu marah juga, dia kan terakhirnya kan santai-santai aja ngomongnya kan.
nggak marah ya. Berarti yang lebih ke B, surprise, kaget. Yang nomor 5-nya, what can we infer about the woman? Apa yang bisa kita simpulkan? Infer itu simpulkan ya. Apa yang bisa kita simpulkan tentang si cewek? Apakah yang A, she has stopped smoking, dia sudah berhenti merokok, si cewek sudah berhenti ngerokok? Enggak ya, yang ngerokok kan si cowok. Kalau yang B, she does not want to get married to the man, dia nggak mau menikah sama si cowok, bukan, belum tentu. Yang C, she has asked the man to quit smoking many times, dia sudah menyuruh si cowok untuk berhenti ngerokok, udah berkali-kali. Iya, yang C. Kan tadi si anunya apa? Si cowoknya bilang kayaknya kita ngobrolin ini kayaknya udah sering deh ngobrolin ini kan gitu, berarti udah sering ya, berarti yang C gitu guys. Kalau yang D, she is not in love with the man, dia tidak mencintai si cowok, enggak ya, bukan masalah, bukan enggak cinta, tapi suruh berhenti ngerokok ya. Oke. Terus yang conversation 2 tadi ini guys, apa tentang dua cowok ya. Si naratornya bilang, listen to part of a conversation between two students in a college dormitory. Dengarkan bagian percakapan antara dua murid di college dormitory, itu asrama kampus ya. Ada Bill ya. Bill bilang gini, want to go down to dinner John? Mau pergi makan malam John gitu maksudnya. The line is going to close in about half an hour and I'm hungry. Antrinya itu udah mau tutup setengah jam lagi dan saya lapar gitu ya. Antriannya udah mau tutup setengah jam lagi dan saya lapar. Si Johnnya jawab, what time is it? Jam berapa sekarang? Bill jawab, 6 o'clock, jam 6. You had better go now if you want to eat. Ya kamu sebaiknya pergi sekarang ya kalau kamu mau makan. They are serving fish cakes and baked potatoes. Mereka menyajikan ini ya, kue ikan sama kentang panggang ya guys ya. Si Johnnya jawab, I don't think I'll go. Kayaknya saya nggak pergi deh. Terus dijawab sama si Bill, oh come on, ayolah, get yourself a big salad if you don't want fish. Ya paling nggak inilah beli salad. Salad itu yang sayur-sayur itu ya. Salad kalau kamu nggak mau ikan. The dessert will probably be good. Kayaknya makanan penutupnya enak tuh gitu. Si Johnnya jawab, no thanks Bill. Enggak, terima kasih Bill. I think that I'll keep studying for a while. Kayaknya saya mau belajar aja deh sementara ini. And then maybe I'll order a pizza later. Dan nanti saya pesan pizza aja nanti ya. Terus Bill jawab lagi, suit yourself. Suit yourself itu kayak cocokkan dirimu, beradaptasi lah, maksudnya sesuaikan dirimu lah gitu ya. Do you have a test or something? Emangnya kamu mau ada ujian atau tes gitu ya? Si Johnnya jawab, yeah, it's not until Monday. Iya, tapi nanti di hari Senin gitu ya. But I want to go home this weekend. Di akhir pekan ini saya mau pulang ke rumah gitu loh. Pulang ke rumah. Oh gini, jadi kan mereka ada di dorm ya, dorm asrama. Itu mungkin anggap aja hari Jumat lah ya, hari Jumat. Terus diajakin si Bill ngajakin makan si Johnnya nggak mau. Emangnya kamu ada ujian ya? Ini kan besok Sabtu Minggu kan libur, maksudnya santai gitu. Enggak, saya mau belajar sekarang soalnya buat ujian Senin ya. Di akhir pekan Sabtu Minggu ini saya mau pulang dulu ke rumah ya, pulang ke rumah ya. Ini kan mereka lagi di kos di asrama gitu ya. Pulang ke rumahnya si John itu. Si Billnya jawab, lucky you, beruntungnya kamu, 2 days of home cooking. 2 hari bisa makan masakan rumah tuh. 2 hari bisa makan makanan rumah. Terus si Johnnya jawab lagi, it sure beats the cafeteria at this place. Kayaknya kantin aja kalah tuh rasanya ya, maksudnya masakan ibu saya lebih enak daripada kantin ya maksudnya. Billnya jawab, true, benar. Well, baiklah, knock on my door if you decide to get that pizza later. Tolong ketuk pintuku ya kalau kamu udah beli pizza ya. Johnnya jawab, why? Kenapa? Aren't you going to eat either? Emangnya kamu gak makan? Maksudnya kan mau ke kafetaria, maksudnya mau ke kantin. Kok minta pizza saya kalau saya order pizza gitu maksudnya. Si Billnya jawab, sure, tentu saja, but tentu saja, maksudnya dia sore bakalan pergi makan. But I'll be hungry again by 10. Tapi kayaknya saya bakalan lapar lagi tuh jam 10 gitu maksudnya.
Oke, terus pertanyaannya nomor 1, what prompted this conversation? Prompted itu mendorong, apa yang mendorong atau menyebabkan percakapan ini gitu ya. Apakah yang A, Bill got hungry, Bill lapar. Kalau yang B itu John noticed the time, John itu tahu waktu. Kalau yang C, John had an exam, John ada ujian. Kalau yang D, John decided to go home, John memutuskan untuk pergi ke rumah. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang A, guys. Percakapan ini terjadi karena Bill lapar dan terus dia ngajakin John untuk makan gitu, guys. Berarti yang A ya. Kalau yang nomor 2, why is John studying? Kenapa John itu belajar? Ya. Apakah yang A, he has a test that night? Dia ada tes malam ini, enggak ya. Kalau yang B, he plans to go home for the weekend. Dia berencana untuk pulang weekend ini, di akhir pekan ini. Ya benar, yang B berarti ya. Biar Jumatnya dia belajar dulu untuk ujian Senin. Soalnya Sabtu Minggu weekend dia mau pulang ke rumahnya dia. Yang B berarti. Kalau yang C itu apa, sir? He has not studied during the semester. Dia tidak belajar selama semester, enggak. Kalau yang D, he is helping his friend. Dia membantu temannya, bukan. Berarti yang B. Terus yang nomor 3, when will the cafeteria close? Kapan kantinnya tutup? Dari percakapannya tadi kan gini, guys. Setengah jam lagi tuh antriannya tutup tuh di kantin. Emang sekarang jam berapa? Jam 6. Oh, jam 6 berarti ya tutupnya 6:30 ya. 6:30 yang mana, guys? Apakah yang A 6 o'clock jam 6? Bukan. Yang B at 6:30 jam 6:30. Nah, itu yang B ya. Oke, yang B. Kalau yang C, over the weekend, selama akhir pekan, enggak ya. On Monday, di hari Senin, enggak. Jam 6:30, guys. Kalau yang nomor 4, what does Bill want John to do? Apa yang Bill ingin John lakukan? Bill nyuruh John ngapain gitu ya. Kalau yang A, Bill wants John to study with him in the dormitory. Bill ingin John belajar sama dia di asrama, enggak. Yang B, Bill wants John to go home with him for the weekend. Bill ingin John pulang dengan dia di akhir pekan ini, berarti mau ikut ya si Billnya, enggak ya. Kalau yang C, Bill wants John to let him know if he order a pizza. Bill ingin John memberitahu dia kalau dia udah pesan pizza. Nah itu ya yang C ya, karena dia jam 10 bakalan lapar lagi gitu, guys. Kalau yang D, Bill wants John to find out what is being served in the cafeteria. Bill ingin John mencari tahu apa yang sedang disajikan di kafetaria, di kantin. Enggak ya, berarti yang C, guys. Oke, nanti kasih tahu saya kalau beli pizza. Emangnya kamu gak makan sore ini ya? Iya makan, tapi jam 10 lapar lagi gitu maksudnya. Makanya kasih tahu, ikut makan saya gitu ya. Kalau yang nomor 5, what will Bill most probably do now? Apa yang akan Bill lakukan, kemungkinan besar akan dilakukan oleh Bill sekarang? Continue studying? Enggak, yang lanjut belajar itu si John ya. Yang B, go to the cafeteria, pergi ke kantin. Iya, bisa. Tapi sendiri ya, sendiri nggak sama John ya. Karena Johnnya nggak mau, dia mau belajar aja, ntar pesen pizza gitu. Kalau yang C, cook dinner at home, masak makan malam di rumah, enggak, kan tadi mau ke kantin. Yang D, eat pizza, makan pizza belum. Yang mesen pizza itu si John. Nah, tapi nanti jam 10. Berarti di jam 6 itu dia ya habis ngobrol ini langsung ke kantin sendirian gitu ya. Berarti yang B, guys. Alright, gimana? Easy? Gampang? Bener berapa? Coba ketikkan di kolom komentar. And then setelah ini kita bahas yang exercise 13 ya, guys ya. Lanjut di video selanjutnya. Kalau belum dapat materi yang sebelumnya, lihat carinya di playlist channel ya, guys ya. Alright. Then don't forget to share the channel ya, guys ya, to all of your friends that learn English. Bagikan channel ini ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris ya, guys ya. Thank you very much and see you.